नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मार्च मास 21 तारिख 2026 शनिवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी मिटुआणी भंजपदा पड़िया खैरा बालेश्वर रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी रंगमठ निमापड़ा पुरी रे आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बड़ सामंतरापुर पदागाँ चौदुआर कटक रे आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी कमारगाँ वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी मंगराजपुर चौदुआर कटक रे आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी दाढ़ापाटणा बारंग कटक रे आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी दहीपुर बारिकपुर भद्रक रे आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा ओंकार आज हेउची तार तृतीय रजनी ओलंडा पारिकुद पुरी आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुरुंडी राजनगर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक हाइदर हाइदर। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी छगाँ चौदुआर कटक रे आजिर नाटक गैंगस्टार गैंगस्टार। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बड़ जरिया केन्द्रापड़ा आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी कमागढ़ अंटिया कबाट बंध जाजपुर आजिर नाटक हे ईश्वर पारी कर। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी खई फुटा शंकेश्वर जगतसिंहपुर आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी घसीपुरा आनंदपुर केन्दुझर आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी कुंवरपुर आली केन्द्रापड़ा आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार शेष रजनी इंदुपुर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी बाबा चंद्रशेखर पड़िया जलंगा भद्रक आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी राजघाट बारुणी यात्रा बालेश्वर आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी 14 माण पिपिली पुरी आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी नुआपाटणा पहाड़ भुवनेश्वर आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी मुगुपुर छेनापदी
କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ନିଦର ଠିକଣା ତ ପଣତକାନି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତେନ୍ତୁଳି କୋଇଲି ଆୟତନ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗପ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଧଳପଡ଼ା ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କଖଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀ ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝିଙ୍କିରିଆ ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛେଳିଆ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୁରୁଙ୍ଗା ସୋଲ ମୋରଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାରୁଅ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଳପୁର ଛଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଙ୍ଗିରିଆପାଳ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ବରପଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ ସ୍ଥାନ ରହିଆ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହୁଲିଆ ରାଜଘାଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଳି ବିଜୟନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେନ୍ତାଳ ବାରିକ ଛକ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଥରାଜପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝିଙ୍କିଜାରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୀଳପୁରା ଚିର୍କୁଲା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଢିଅ ସାହି ଜଗତପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଥରକେଣ୍ଟ ବଡ଼ଗାଁ ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦପଡ଼ା 42ପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ
ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबेई बेल टी को बजै दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।